हेलो पिला माने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद द लर्नर। आपण मान लगी आज मुझे आनी कर आसीचे साइंस रो एमसीक्यू सेक्शन। मोर जिन प्लेलिस्ट अच्छे 10th एमसीक्यू 2026-27 से इस एमसीक्यूटा ऐड करमा आउ पढ़मा। देखो इन टिके पोषण तुमको खाद्य 6 प्रकार देखे दीजिए। खाद्य खाना रोचे श्वेतसार, पुष्टिसार, स्नेहसार, धातुसार, विटामिन, जल हम देखे दीजिए। पोषण यह दुई प्रकार दीजिए स्वभोजी और परभोजी। स्वभोजी क्या कहुए परभोजी कहुए देख पीडीएफ देखी पाथब आउ रासायनिक संश्लेषण भी देखी पाथब किंतु आम आज एमसीक्यूटा करमा। यहाँ हूँ गोटे कनसेप्ट बही है ये जिन के देख आम पोषण एमसीक्यू सेट 1 करमा आज आउ तार दिन कि दिन पर एमसीक्यू 2टा करमा। ठीक अच्छे देख तुम देखी पाथब पहला क्वेश्चन कण अच्छे रह पहला क्वेश्चन की जमा टिके वेट कर तुम मैंने देखिपे पहला क्वेश्चन कण तुम पाखे अच्छे देख कहे बृहदंतर क्यों अणुजीव अजीर्ण खाद्य को मल परिणत कर। पहला बृहदंतर क्यों अणुजीव अजीर्ण खाद्य को मल परिणत करवा। अजीर्ण अजीर्ण जेन खाद्य रहा ताकि मल परिणत किए करवा। ये जगह देख तुम कौन बीजाणु भूताणु आदि प्राणी कवक है इमक भर तुम किए बोलते पढ़ी टे पोषण टे पढ़ी आसब और एमसीक्यूटा कर खाली एमसीक्यू बेस क्वेश्चन ना जस्ट ये जगह तो देख तुम ये जगह हो बीजाणु हो कि बीजाणु अच्छे कि नहीं बृहदंतर बीजाणु अच्छे बीजाणुटा कण होगा अजीर्ण खाद्य को मल परिणत करदे। 2 नंबर क्वेश्चन देख अग्नाशय रसरे क्यों क्षार अम्लीय खाद्य को सामान्य क्षारीय करें। पहला अग्नाशय रसरे क्यों क्षार अम्लीय खाद्य को सामान्य क्षारीय करें कारण अच्छे NaHCO3 अच्छे NaHO3 अच्छे NHO3 Na2CO3 तो जगह तुम ऑप्शन 2 देखी पार्थ 2टा जगह ऑप्शन 2टा जगह राइट आंसर NaHO3 है। ठीक है अम्लीय करवा कहीं अग्नाशय क्यों क्षार बोलते NaHO3 क्षारीयटा कण करवा अम्लीय करवा। चलो नेक्स्ट जिमा नेक्स्ट कण अच्छे ग्लूकोज मंड रूपे पत्रर क्यों टिश्यू गच्छित होता है। देख कण अच्छे स्पंजी पारेनकाइमा एरेनकाइमा कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा देखिए तो ये जगह राइट आंसर है तुम स्पंजी पारेनकाइमा। देख पिला माने तुम नहीं क्लास पढ़ी कर आसब नहीं तुम आंसर भी नहीं जान काଣା काଣା आंसर हो बुझी भी नहीं पार। पिला माने 4 नंबर कहला ग्लूकोज फ्लूटोज और ग्लाक्टोज मूल उपादान क्यों खाद्य अटे तो ये जगह देख ऑप्शन क्या दीजिए पुष्टिसार स्नेहसार श्वेतसार और धातुसार रोचे ये जगह तुम आंसर हो श्वेतसार। ठीक अच्छे श्वेतसारटा हाँ फ्लूटोज मीठा मीठा लगसी ना ग्लूकोज फ्लूटोज मीठा लगवा तो पार्टी को मीठा लगे कहीदेला आम श्वेतसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन तुम देख कण कहे क्लोरोप्लास्ट कहला क्लोरोप्लास्ट छोट छोट चेप्टा मुद्रा आकृति थाक गुड़ कौन कहे क्लोरोप्लास्ट से बाबू है क्लोरोप्लास्ट हवा ये जगह थाक थाक छोट छोट कर हवा आगे कण कहुए बोलिक कही देख तुम अच्छे स्ट्रोमा ग्राना थाइलाकोइड आउ जाइलेम कण कहला स्ट्रोमा ग्राना थाइलाकोइड और जाइलेम कहला तो ये जगह ग्राना कहे। ठीक अच्छे जेन थाक थाक रही गोटे ग्राना कह टोटाल के कौन कह स्ट्रोमा भर रही नहीं। ठीक नेक्स्ट में चलो खाद्य व्यास दृष्टि क्यों प्राणी अलग अटे। देख खाद्य व्यास दृष्टि के अलग अच्छे बोली देख बाघ सिंह सागुणा काऊ देख बाघ कौन मांस खाइबा सिंह भी मांस सागुणा मांस किंतु काऊ नहीं हुए ना काऊ है तार मैंने से मांसासी नहीं से गोटे हाँ काऊ हो तुम आंसर काऊ तो क्या भिन्न बोलदेला अलग कहीदेला। तापर देख पाकस्थली कोष प्रति केते दिन अंतर नूतन कोष द्वारा पुनर्स्थापित होता है। पाकस्थली कोष प्रति केते दिन अंतर नूतन कोष द्वारा पुनर्स्थापित होता है बोली कही। तो ऑप्शन हो देख के ऑप्शन कौन देवा ऑप्शन ने चले ध्यान दियो 2 ରୁ 3 दिन रही। ठीक अच्छे 2 ରୁ 3 दिन पाकस्थली कोष प्रति केते दिन बोले 2 ରୁ 3 दिन रही। फुटंता सुरसार लघु आयोडीन कहला देख टे ध्यान दियो कौन कहला फुटंता सुरसार लघु आयोडीन द्रवणर स्पर्श आसिले क्यों वर्ण होए सबुज धला नील लाल अलग नील वर्ण कौन नील वर्ण। ठीक अच्छे पे 2 ग्राम श्वेतसार प्राय केते जूल शक्ति मिले 2 ग्राम श्वेतसार प्राय केते जूल शक्ति मिले तुम तुम बही देती पूरा 1 जूल कौन था 1 जूल तुम मिलवा 16 कि 16 kg किलो जूल तो 2 जूल के मिलवा 1 जूल थी तो 2 जूल हो 16 × 32 हो 32 ऑप्शन देख क्या अच्छे
ହେଲା 32 ଅପସନ୍ ଦେଖିଦିଅ କେନ୍ ଅଛି 32 ଏଇଟା 32 ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ 32 ଏଇଟା ରହିଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିମା ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଯକୃତରୁ ଦୂଷିତ କ୍ଷରିତ ଏନଜାଇମ୍ର ନାମ କ'ଣ ହେଲା ଯକୃତରୁ ଦୂଷିତ କ୍ଷରିତ ଏନଜାଇମ୍ର ନାମ କ'ଣ ପେପ୍ସିନ୍ ଲାଇପେଜ୍ ପ୍ରୋଟିଓଜ ଆଉ ଟାୟାଲିନ୍ ଯକୃତରୁ ତୁମ କାଣା କ୍ଷରିତ ବୋଲି ଦୂଷିତ କ୍ଷରିତ କଲା ଟାୟାଲିନ୍ ହେଇଯିବା କାଣା ହେଇଯିବା ଟାୟାଲିନ୍ ଠିକ୍ ଅଛେ। 11 নম্বর যেমন চাল পিলাମାନେ 11 নম্বর କାଣା କହିছে କେଉଁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରରୁ ଉଷୁମ ରଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଉଷୁମ କାଣା ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ଦେବା ହବନି ଗରମ କେମିତି ସ୍ନେହ ସାର ଠିକ୍ ଅଛି ଭଲସେ ପଢ଼ିଦେବ ତ ସବୁ ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟର ଗ୍ରାସନଳୀର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର ମଣିଷର ଗ୍ରାସନଳୀର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ କେତେ ଗ୍ରାସନଳୀଟା ଅଛି ସେଟା କେତେ ଲମ୍ବ ବୋଲଛି କେତେ ଲମ୍ବ ହେବା ଇନ ହେଲା ଇନ ହେଇଯିବ ତୁମର କେତେ 10 ରୁ 12 ମିଟର 4 ରୁ 5 ମିଟର 5 ରୁ 6 ମିଟର କି 6 ରୁ 9 ମିଟର ଲାଷ୍ଟ ଯିବା 6 ରୁ 9 ମିଟର ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ତୁମେ ଚାଲ ଗ୍ରହଣୀରେ ଉଭୟ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଓ ପିତ୍ତରସ ମିଶିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କହେ ଦେଖ ଦୁଇଟା ରସ ଗୋଟେ ମିଶିଯାଉଛି ତ କାଣା କହିବ ଗ୍ରହଣୀରେ କାଣା କହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ଗ୍ରହଣୀରେ ଉଭୟ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଓ ପିତ୍ତରସ ମିଶିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦେଖ କ'ଣ କହିବ ପଚନ କହିବ ଆତ୍ମୀକରଣ ଅବଦ୍ରବୀକରଣ କି ପୁନଃସରଣ ନି ହୁଏ ତ ଏଇନା ହେଇଯିବା ଅବଦ୍ରବୀକରଣ ହେଲା ଦୁଇଟା ଦ୍ରବଣ ମିଶିଯାଉଛି ଅବଦ୍ରବୀକରଣ ହେଇଯିବ। 15 নম্বর ଦେଖ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନଟି କ'ଣ ଆଲୋକ ଯେନ୍ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଯେନ୍ ତ କହିବା ଆମେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ବୋଲିକରି ସେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ରେ କେନ୍ ଜିନିଷଟା ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲେ କେନ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ସେ ବୋଲି କହିଲା କେନ୍ଟା ନୁହେଁ ସେ ଦେଖ ଆଲୋକ ଦରକାର ଜଳ ଦରକାର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ପତ୍ର ହରିତ ନିହତ ତ କେବେ ଆଲୋକ ନୁହେଁ ତ ଏଇଟା ଆଲୋକ ଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ହିଁ ହେବା ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କାଣା କଲେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେତୋଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ମିଲେ କାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆগে ଦେଖ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଲୋକ ଯେନ୍ତା କଲେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତୋଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ମିଲେ ବୋଝେ ଦେଖ 6ଟା C6H12 ଏନ୍ତା ଅଛି ନା C6H12 6 କଷ ତ 16 କେତେ 6ଟା ରହବ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସ ନେକ୍ସଟ କାଣା କହିଲା ଆମର এটা তো ছোট ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଓ ପବନକୁ ଯେ ଯାହା ବାଟରେ ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରସନୀରେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଥାଏ କାରଣ ଗ୍ଲଟିସ୍ କାଣା ରହବା ଗଲେଟ୍ ରହବା ଗ୍ଲଟିସ୍ ଅଧିଜିବା ରହବା କି ଜିହ୍ୱା ରହବା କେନ୍ଟା ରହବା କହ ପିଲାମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ତୁମ ଲାଗି କାଣା ଅଛେ ଦେଖ କହୁଛେ ଗଲେଟ୍ ତୁମକୁ 17 নম্বর କାଣା ରହିଗଲା ହୋମୱାର୍କ ରହିଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ 17 নম্বরটা କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବ ଏ ଭିତରୁ କେନ୍ଟା ହେବା ଗଲେଟ୍ କହିବା ଗ୍ଲଟିସ୍ କହିବା ଅଧିଜିହ୍ୱା ହେବା କି ଜିହ୍ୱା ହେବା ଯେ କହିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 18 নম্বর ଯିମା ପାକନଳୀର କେଉଁ ଅଂଶରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସରଳ ପ୍ରୋଟିଓଜରେ ପରିଣତ ହେବା ପାକନଳୀର କେନ୍ ହେବା ପାକନଳୀ ସେଟା ପାକସ୍ଥଳୀ ଗଲେ ହେବା କେନ୍ ହେବା ହବନି ପାକନଳୀର ପାକସ୍ଥଳୀ ଗଲେ ହେବା ତ 19 নম্বর ଦେଖମା 19 নম্বর କାଣା କହୁଛେ ଉଦର ଗହ୍ୱର ଓ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରକୁ ପୃଥକ କରୁଥିବା ଅଂଶର ନାମ କ'ଣ ଉଦର ଗହ୍ୱର ଆର ମଧ୍ୟ ତୁମର କାଣା ଗଲା ଉଦର ଗହ୍ୱର ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ଦୁଇଟା କହିଲେ କି ମଧ୍ୟଛଦା ହେବା କାଣା ମଧ୍ୟଛଦା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିକା ନାହିଁ ମଧ୍ୟଛଦା କେନ୍ ଅଛି ଦେଖ ଅପସନ୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯକୃତରୁ ନିର୍ଗତ ପିତ୍ତରସର ରଙ୍ଗ କିପରି ହୋଇଥାଏ ପିତ୍ତରସ ରଙ୍ଗ କେନ୍ତା ହେବା ପିତ୍ତରସର ପିତ୍ତ ହେବା କାଣା କି ଆନ୍ସର୍ ସିଧା ମାର ପିତ୍ତ ହେବା ପିତ୍ତ ଓ ସବୁଜ ହେବା। 21 নম্বর ଯିମା କେଉଁ ପ୍ରାଣୀଜ ଓ ଶ୍ୱେତସାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲଗା 21 নম্বর କହୁଛେ କେଉଁଟି ପ୍ରାଣୀଜ ଓ ଶ୍ୱେତସାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲଗା କହିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ 21 নম্বর ଦେଖ 21 নম্বরে କାଣା କହିଛି ଆଉ ଦେଖ କେଉଁଟି ପ୍ରାଣୀଜ ଓ ଶ୍ୱେତସାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲଗା ବୋଲଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରାଣୀଜ ଆଉ କାଣା କହୁଛି ଆମର ଶ୍ୱେତସାର ବି ଦେଖ ମହୁ ଅଛେ ମହୁ ଖାଇଲେ ମିଠା ଲାଗ୍ସି ଠିକ୍ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ ମିଠା ଚିନି ଖାଇଲେ ମିଠା ମକା ବି ମିଠା କିନ୍ତୁ ଦେଖ এই ମହୁ ଯେନ୍ ଅଛେ ମହୁଟା এই ମହୁ କାଣା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ହବନି ଗୁଡ଼ ଚିନି ମକା ଏମାନେ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଲବି କିନ୍ତୁ ମହୁଟା ପ୍ରାଣୀରୁ ମିଲବା ତ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରାଣୀଜ ଶ୍ୱେତସାର ବୋଲେ ତାର ଶ୍ୱେତସାର ହେବା ବୁଝିପାରିଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଯିମା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାଣା ଦେଖିନି ହେଉଛି ତ ରେଷ୍ଟ କରିଦେନା ଯିବା ଦେଖ କହିଲା କେଉଁଠାରେ ମଣ୍ଡଦ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ କେଉଁଠାରେ ମଣ୍ଡଦ ମାଲ୍ଟୋଜରେ କହିଲା କେଉଁଠାରେ ମଣ୍ଡଦ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ ବୋଲି କହୁଛେ ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କେଉଁଠାରେ ମଣ୍ଡଦ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ 22 নম্বর କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେନ୍ଠାରେ ହେବା କହ ଅଗ୍ନାଶୟ ଆନ୍ତରିକ ଯକୃତ ଆଉ ପାକସ୍ଥଳୀ କେନ୍ ହେଇପାରବ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି କେନ୍ ହେଇପାରବ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଅଗ୍ନାଶୟରେ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦିଅ ଏଇଟା ଅଗ୍ନାଶୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିଦେବ ହେଲା କେଉଁଠାରେ ମଣ୍ଡଦ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ ବୋଲଛେ ଅଗ୍ନାଶୟରେ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ ହେବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 23 নম্বর କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ବଲକା ଗ୍ଲୁକୋଜ କେଉଁଠାରେ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ରୂପରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ କହିଲା ବଲକା ଗ୍ଲୁକୋଜ କେଉଁଠାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିପାରୁଛ क्वेश्चन कहे बलका ग्लुकोज केउठारे ग्लाइकोजेन रूप से संचित होगा ग्लाइकोन रूप से संचित होता है ग्लाइकोजेन रूप से
ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଯକୃତରେ ଓକେ ନା ଯକୃତରେ ହିଁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକରି ହେବା। କବକ ମାଟିରୁ କେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯୋଗାଏ? କବକ ଦେଖିଛ ଫିମ୍ପି ଯେମିତି ଆମେ ଛତୁ କହୁଛେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କବକ ଠିକ୍ ଅଛି। କବକ ମାଟିରୁ କେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ? କବକ ତଲେ ମାଟିରୁ ବେଲେ ମାଟିରେ କାଣା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଲୌହ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଣା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ହେବା ଅପସନ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସେସନ୍ କରିବେ ହଁ କି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିଛି ନା ତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ରୁହେ ଖାଇ ତାମାନେ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯୋଗାବା। ଦେଖ आज लास्ट क्वेश्चन देखो आज नेक्स्ट आउट तुम पार्ट 2 आनवा। तो लास्ट क्वेश्चन होचे 25 नंबर 1953 मसीह साइट्रिक अम्ल चक्र आविष्कार पर क्यों वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया जाता? ठीक है 1953 मसीह साइट्रिक अम्ल चक्र आविष्कार पर क्यों वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार पाई दिया जाता पाई या देख ब्लैकमैन मेलविन केल्विन हिल आउटे कौन हैंस क्रेप। तो इन तुम साइट्रिक अम्ल एक्चुअली हैंस क्रेप ये करते साइट्रिक अम्ल आउटे हूँ हैंस क्रेप चक्र बोली कह बुझीपार। तो यहाँ हूँ आज 25टा क्वेश्चन थी। देख पे जदि तुम क्या वीडियो भल लगुच तो सपोर्ट करेंगे लाइक शेयर कमेंट करी मोर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर आउ पिला तुम जेन सांग मैंने अच्छा टे सब क्वेश्चन बोले क्लास हो फ्री बोली जन कहीं बोले मुई आपण मानक फ्री ही क्लास दूचे आउ भल कंटेंट भी रखुचे। ये सब क्वेश्चन मैंने तुम बहुत इंपोर्टेंट है कि तुम एग्जाम रे आस भी पारे और बहुत आसीचे भी। तो देख नेक्स्ट तुम देख सेक्शन 2टा अच्छे पोषण MCQ सेक्शन 2टा अच्छे। तो ये क्वेश्चन रू करमा ठीक अच्छे रोचे जय माँ समलाई।